अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को एक अमल देना चाहता हूँ। ये एक हमारा दम रिकॉर्ड है। अगर किसी को जादू, जिन्नात, बंदिश, बीमारी, अलगर्ज किसी किस्म की रूहानी तौर पर मसला या परेशानी है, ये जो हमारा दम रिकॉर्ड शुदा है, आप इसको सुने। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल करम से अगर जादू है इंशाअल्लाह उसकी भी काट होगी, अगर शैतानी असरात हैं उसको भी इंशाअल्लाह ये ख़त्म करेगा। अगर किसी पर बार बार हाज़रात होती है, हाज़री होती है, जिन्नात तंग करते हैं, अगर ये इस दम को, रिकॉर्ड शुदा दम को सुनेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल करम से उसकी भी काट होगी। ये यकीन माने तकरीबन 10-15 मिनट की वीडियो तो बन जाएगी, मगर इसमें बे इंतहा ही फ़वाइद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद भी किसी की अगर काट करनी हो तो इसी पढ़ाई से ही काट करनी है। एक सदका जारिया समझ कर मैंने ये वीडियो अपलोड की है। बकिया आप लोगों से भी यही अर्ज़ करूँगा, ख़ुद सुनें, दूसरों को शेयर करें, ताकि अगर कोई बीमार है, परेशान है, किसी हाल में मुब्तला है, उस तक ये वीडियो पहुँचेगी, वो सुनेगा इस दम को, आपके लिए भी सदका जारिया होगा। अलगर्ज किसी भी किस्म की कोई परेशानी है, बीमारी है, जादू, तवीज़, बंदिश किसी किस्म की है, आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने आराम सुकून से बैठना है। उसके बाद गिलास में पानी भरकर सामने रख लेना है और 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद ये दमशुदा जो रिकॉर्ड है इसको आपने सुनना है। हो सके तो 3 मरतबा सुन लें। अगर 3 मरतबा नहीं सुन सकते उस वक्त तो 1 मरतबा ज़रूर सुन लें। उसके बाद उस पानी पर फिर 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ कर दम करके पी लें। अगर हो सके तो दिन में ये 3 मरतबा अमल करें। इंशाअल्लाह हर किस्म की जादू, बंदिश जो कुछ भी होगा ऐसा ऐसा इंशाल्लाह कटता जाएगा। हाँ, जिस पर बार बार हाज़रात होती हैं या कोई ऐसा मसला बनता है, जब उसके सामने आप ये रिकॉर्ड सुनाएंगे, उसको सुनाने की कोशिश करें। उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, मगर आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बार बार उसको सुनाना। इंशाल्लाह जितने भी शरीर जन्नात हो गए आहिस्ता आहिस्ता भागना शुरू कर देंगे। अगर किसी पर तवीज़ के असरात बहुत ज़्यादा हैं, अगर वो फ़र्स्ट टाइम सुनेगा उसकी भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, मगर आप लोगों ने परेशान नहीं होना। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल करम से बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद देखेंगे। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम। और ये दम सुनें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव यंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला इन्ना नाशियतल लैलि हिया अशद्दु वत्अन व अक़वमु क़ीला इन्ना लका फ़िन्नहारि सबहन तवीला वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फ़त्तख़िज़हु वकीला वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला वज़रनी वल मुकज़्ज़िबीना उलिन निअमति वमहिलहुम क़लीला इन्ना लदैना अंकालन व जहीमा व तआमन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा यौम तरजुफुल अर्दु वल जिबालु व कानतिल जिबालु कसीबन महीला इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फ़िरऔन रसूला फ़असा फ़िरऔन रसूला फ़अख़ज़नाहु अख़ज़न वबीला फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शिबन अस्समाउ मुन्फ़तिरुम बिहि कान वअदुहु मफ़ऊला इन्न हाज़िहि तज़किरा फ़मन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिहि सबीला
إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. أزمت عليكم وأقسمت عليكم بحق قل هو الله أحد يا جبرائيل بحق الله الصمد يا ميكائيل بحق لم يلد ولم يولد يا إسرافيل بحق ولم يكن له كفوا أحد يا إسرائيل حاضر شو حاضر شو حاضر شو. أزمت عليكم وأقسمت عليكم بحق قل هو الله أحد يا جبرائيل بحق الله الصمد يا ميكائيل بحق لم يلد ولم يولد يا إسرافيل بحق ولم يكن له كفوا أحد يا إسرائيل حاضر شو حاضر شو حاضر شو. أزمت عليكم وأقسمت عليكم بحق قل هو الله أحد يا جبرائيل بحق الله الصمد يا ميكائيل بحق لم يلد ولم يولد يا إسرافيل بحق ولم يكن له كفوا أحد يا إسرائيل حاضر شو حاضر شو حاضر شو. أزمت عليكم وأقسمت عليكم بحق قل هو الله أحد يا جبرائيل بحق الله الصمد يا ميكائيل بحق لم يلد ولم يولد يا إسرافيل بحق ولم يكن له كفوا أحد يا إسرائيل حاضر شو حاضر شو حاضر شو. أزمت عليكم وأقسمت عليكم بحق قل هو الله أحد يا جبرائيل بحق الله الصمد يا ميكائيل بحق لم يلد ولم يولد يا إسرافيل بحق ولم يكن له كفوا أحد يا إسرائيل حاضر شو حاضر شو حاضر شو. أزمت عليكم وأقسمت عليكم بحق قل هو الله أحد يا جبرائيل بحق الله الصمد يا ميكائيل بحق لم يلد ولم يولد يا إسرافيل بحق ولم يكن له كفوا أحد يا إسرائيل حاضر شو حاضر شو حاضر شو. أزمت عليكم وأقسمت عليكم بحق قل هو الله أحد يا جبرائيل بحق الله الصمد يا ميكائيل بحق لم يلد ولم يولد يا إسرافيل بحق ولم يكن له كفوا أحد يا إسرائيل حاضر شو حاضر شو حاضر شو. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. نادي علي مظهر العجائب تجدون لك في النوائب كل هم وغم سيعجلي بنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا إلي يا إلي يا إلي. نادي علي مظهر العجائب تجدون لك في النوائب كل هم وغم سيعجلي بنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا إلي يا إلي يا إلي. نادي علي مظهر العجائب تجدون لك في النوائب كل هم وغم سيعجلي بنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا إلي يا إلي يا إلي. نادي علي مظهر العجائب تجدون لك في النوائب كل هم وغم سيعجلي بنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا إلي يا إلي يا إلي. نادي علي مظهر العجائب تجدون لك في النوائب كل هم وغم سيعجلي بنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا إلي يا إلي يا إلي. نادي علي مظهر العجائب تجدون لك في النوائب كل هم وغم سيعجلي بنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا إلي يا إلي يا إلي. نادي علي مظهر العجائب تجدون لك في النوائب كل هم وغم سيعجلي بنبوتك يا رسول الله
وبولايتك يا إلي يا إلي يا إلي نادي عليا مظهر الأجائب تجد لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا إلي يا إلي يا إلي نادي عليا مظهر الأجائب تجد لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا إلي يا إلي يا إلي نادي عليا مظهر الأجائب تجدون لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا إلي يا إلي يا إلي نادي عليا مظهر الأجائب تجدون لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا إلي يا إلي يا إلي بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم लो जी, अल्लाह तबारक व ताला आप पर आसानी पैदा फरमाए और ये जो दाम है
इसको रोज़ाना कोशिश करें, हर नमाज के बाद अगर आसानी से हो सके तो हर नमाज के बाद सुन लिया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला अपना करम फरमाएंगे और आसानी पैदा फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।